Tripura hastini bisingo Agartalani ulo tei kaisa naithok thai engkha ambasa abahaino saka MP Rebuti Tripura tini 4 salo dolai hangkorni ambasa blok bai khobjak tei longtrai hasuk tola Kumardon kamio thangai masingjorani ri kutung bagai kha MP Rebuti Tripura logi manjaka ambasa SDM tei kubuni BJP adongro MP Rebuti Tripura kokthumnaroni biskango saka Tripura sarokni jingjalno ya kagrina bagai bahai samung khaina nang abono naikoli tongo hone saka তো 5 বছর হই তো কাকা অবনি বিসিঙ্গ মাহাই কুমারদন হাই পারাবা মাহাই জনজাতি প্রত্যন্ত অঞ্চলগ বাহাই বাহাই ডেভেলপ রক খামতি রক নিনি মকল রক খুব খুব और कक सालाइपुर जोंनुखा कोनो दिन और डीप ट्यूबवेल दैनि बागै व्यवस्था करि तमोन अब तौसिनि सरकार पेमेंट करे और कारेन्ट करै लाइट करै आं निजेबो सोलार लाइट किसो चबाखा एरपरे तो कारेन्ट रबो तंगो इनके और लामा एतदिन खूब बड़ समस्या तमोनि जोंना अब तो रिपेयरिंग नि बागै सेंक्शन फ्यूचर फाइनै सालरबो जोंङो नाथाय लामा तोरिवै अमा बाय चिनि दमासारा थांनानै और लामा कैसा प्रपोजल दंगो प्लेनिंग दंगो सरकारनि फ्यूचर जोंङो लामा ताय बाव खायनानै तो और बेसिक जे चिनि और इनफ्रास्ट्राक्चर लामा तारपरे तुई हर आबर जेटा नांगमाने बेसिक जेटा निड्स आबनो फुलफिल खायनानै चेष्टा खाय दंगो एर आगे तो तायबो करै इनके प्रधानमंत्री आवास योजना आबर तो चिनि सरकारनि जतन रिनानै पलिसि तो आबर जों कोनो दल बल नाया जतन रि दंगो गोबां बरन जोंनुक दंगो नक तां दंगो अनेके मानबायखा ते कैसा सुंबुं सार गरो तो गोबां मानरक तो फैमिली तिनि खनायमा खना 100 नि बिसि दंगो गो ओ जगा कैसा स्कूल बांला मीडियम फानो इंग्लिश मीडियम फानो कैसा सानमानि दंगो जों आगि स्कूल दंगो 5 पर्यंत दंगो और 85 फैमिलीज दंगो बरक जा सामने किंतु और एक स्कूल जदि फ्यूचर आते स्टूडेंट्स बांखा इनके अब जूनियर থেকে সিনিয়র मानो सीनियर बेसिक मानो फ्यूचर अब आं साका बरन एडवाइस बो दिखासे एसडीएम साहेब बाय पारा साफ सुथरा तंना नांनाय स्टूडेंट्स भविष्यत ताइबो बांनाय सार ग्राउंड सार तेकिसा कक मा सानाय आजगा मानजना स्कूल तो तंगो 5 पर्यंत हंकै आ स्कूल न तुये बर खुशी इंयाना हायमा दं सार किसा सुखनाव तांगै ले मास्टर काहाम कलाय फाइया ना नर अवस्था नुगैनो साइमा खाना सार आनि आरो कंप्लेंट दियाखो और जे परिवेश नुगैनो साइसिं एसडीएम सार बो साका जे अवस्था किसा बरनि और दुर्बलंगै तंगै ओ जगाले जे टीचर फाइने रक बाहाय माने बुसुक जुरखाय परा इंगा फुरुंना सराय रंनो जेहेतु आनि आरो कंप्लेंट करै आं अब तो सावो जे कंप्लेन करे माने जरा टीचर तंगनाय जरा स्टाफ तंगनाय निचे फाइना तो खबर नाय नायखे साइमानै सार आना सातो हिंके इता ताव निर्बसां ना सातो जदि प्रॉब्लम तो हिंके सादी तंगागे सादी कोनो टीचर फाइया हिंके आवबो सादी कारण एसडीएम साहेब तंगो आय तो आय हिंके कयजन तंग जरा तंगनाय बर रेगुलर परि हिंके आव सादी 6 जन तो ए तो जों तो चेष्टा खाइ तंगो जदि अब हाय हिंके जों नायनाय अबश्य किंतु कंप्लेन करे जेहेतु आंग्राम नाखा समस्या करे आनो आईसीडीएस वर्कर बाय बिनि लगइन खरकसा आनो साका जे जेटा आईसीडीएस सेंटर दङ आरो किसा फोन दगाबो खेम बागै किसा नेट दगदिनानि व्यवसाय दं इनके जों एडवाइस कइका सीडीपीओ बाय सालाय दि एप्लिकेशन दि बरं नायग्रा थागे तो जेटा आनि आरो प्रॉब्लम्स बा जुनजाल निकक साका आंगाबो बरं एडवाइस कइका जेहेतु आनि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट दङ जों अरना अनेक किसो खालि मानो तो जेहेतु जेटा फैलिया जों आबनो जोंखै मानसुमोन और जे कुमारदन पाराव फैमाने हिंके और नि बरक बाय आं अनेक दिनुं कामालाया थानाय 5 बोसोरा आं तिनि बेखे 3 बार फैया ओ पारा एकेबारे लंतराय चिनि जे हाथाय एकदम तलाव साकाव हिंके मन्दिर दं कैसा शिव मन्दिर एकदम आमबासानि पाइथाक लंतराय भेली सब डिविजन नि अब सिगना तो और बेसिरभाग बरक चिनि गरीजारा ताबो कसांगि दंगो साइमान इनके अबन बगै आंबो फाइतै और किसु कम बंसं लिखा आनि लगे चिनि एसडीएम साहेब दंगो चिनि पौरसभानि दायित्व तानाय चिनि चेयरमैन रबो दंगो जिला परिषदनि आदाम र आम हाइकलाय जों कयेकजन फैलायखा और कायसा सामुंजले दंगो आबो नायखा पारानि तामो नांनांगिया आबरंनो बसं नायतिखलाय
मेनलि तो कम्बल किसा रिनायनि संक्रांति दिन खानि हानजाखौ अकरानो खुलुमगो তিনি অরসং ফাইকা একটা উদ্দেশ্য কারণ কি जों কিছুদিন আগে লংত্রাই বিলিও আমাহাই কম্বল ভাগ থিমান অপারনি এক দুইজন সমসংজানি অধীন তমনি তানা অনুরোধ খিকা অব ও সিনি পার্টিনি উদ্যোগে মনি করমসরা মণ্ডলনি প্রেসিডেন্ট গো ব্যবস্থা খেলি তো যেহেতু আনো রিংখা এমপি হিসাবে থাকা ইকা আনো রংখা নों মারফিন ইকা গভর্নমেন্ট তুলো आं हिसाब खालामनानै आरो प्राय 80-82 परिमाण दं ও পারামি পারা মিলি বলা আরো বেশি 100 তো आं সাকা কম্বল মানে এত একসঙ্গে জোগাড় কি মালিয়া তো 60টা কম্বল ব্যবস্থা আমখা তো आं সাকা যারা কিসা একদম নাংনাই অবহাই বরণ না সিলেকশন খেদি তো जों फैनाय অবরণনি ফেমানি সাথে সাথে आं वानसका एसडीएम तो खाय पब्लिक ने आरो लाभ दंगो एसडीएम साहेब निजेरो इच्छा प्रकाश किया पौरसभानि जिनि गोपाल दा इच्छा प्रकाश जिला परिषद कारण पूरा जिला নাই आनी अन्यान्य যারা কাটিয়া পার্টিনি জমি সমন্বয় সমাজ জমি সমন্বয় রুয়াজা जों চিন্তা হেকা একসঙ্গে থামাই সাথে সাথে কাম खैनाय পিডব্লিউডি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার নব সাকা सबतम सादियान खैखो तो एसडीएम बिनिबो अधिकार दंगो पावर दंगो जे काम न नायखानि खिलि तो जों दुइजन तिनि नायखा बर कालबा दमेनिया आलोचना खैका गोपाल दासह जेटा उमनि सरकार बाजेट रुफुगो बजागा हासिंबाय आलकात्रा बजागा हाकर हिंकेओ पाथर बा इट गुराबाय उनाय बजागा बिसे हावा कुजा गर कांखिना अब एस्टिमेट एवं शिड्यूल खैजाकु अबनां लानाय लागै बबाय कक्सानाय মানে ও বাজেট বাই যেসে বাজেট তো ও বাজেট বাই যা যেসে সম্ভব जों খেনার চেষ্টা করি তো ও ভবিষ্যৎ তো হয়তোবা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টনি ব্যাপার তো স্টেট গভর্নমেন্টনিসু ফান্ড করি আর আমি কাম তো হবো না ইরনি কোন সেন্ট্রাল ট্রেন সেইটা সেন্ট্রাল নি নয় অবন কানিকা তো অবনি বাকি ন বরংনি কিছু সামুং তঙ্গ আবনো जों सोलोंना मतो रिया त्रिपुरा देवरमा जमाती आसेल फाइया बरनो बजागा परिष्कार तो गरीब मानो किंतु एकदम परिष्कार डास्टबिन जों रगो परिष्कार अनेक समय और कैसा डास्टबिन कागज पत्र विशेष के चिप्स सामान्य चले र विभिन्न पॉलिथिन र आबरन जा टाके इनके अब तिसा थानाय कुवा थानाय अब परिवेश नष्ट खाइ वाक छका वाकनि बिखि को मारात्मक विषाक्त काफुर जखा गया नहीं यति से बथाई जों वाकिलो खयो जदियो किसा सावन नबाय सुमाने अब जेमन तो इ पारानो नग आरो किसा भबिष्यतनि बागै परिष्कार परिच्छन्न माखेना सिनि अरनि जारा बीए पढिनाय एमए पढिनाय नालाय जाक अनेक कमलपुर कलेजो अरनि प्रेसिडेन्ट जों थाका छात्र संगठननि अरनि बिनमुख विजय संकात विजय एबीपी आं बरबायबो जोगाजोग दङ तो आं सारान नायनाय भविष्यत नगर যদি কোনো জায়গা সমান যদি জায়গা থাকায় একটা জায়গা আবরণ রক সমান থেকে রেগানি থেকে না গাগে চুচুবাচুর নাই বিভিন্ন প্রশাসনিক তরফ থেকে আবরণ সমান থেকে একটা মাঠ ব্যবস্থা করে কোনোদিনও পারা আরো 100 পরিবার বাড়ি থাকা নুকুম বুসারা কাইজামনি পড়ে নুকুম নাই আস্তে আস্তে পারা 200 পরিবার নাই কোনোদিনও পারানি বড় এক জায়গা গ্যাদারিং করে নেই মালাইলি নেই অনুষ্ঠান করে নেই অমুকিত জায়গা আরো 20-30 বছর পরে থাকনানি ভবিষ্যৎ স্কুল আর সিনিয়র বেসিক মানো হাই স্কুল মানো দে স্কুলনি বাগৈ পঞ্চায়েত অফিসনি বাগৈ থাকনানি মা অমাহাইল কিছু নরা ব্যবস্থা খেলি ভবিষ্যৎনি जों सुबानाय न सरकार प्रशासन আর और मन्दिर तो जों फाइते फाइते आलोचना खाइफियो भविष्यत आं दिल्लीयाव कैसा संस्था बे कक सामन्त तो बाहाय अनेक दंगो दिल्ली रगो प्राइवेट निजेनि उद्योगे किछु खर्चा खाय अनेक डेभलप खाय अब बाहाय बेबो आं जोगाजोग खाइतो
ওরা একদিন সে কাইলে ও পাহাড় ওরা যদি সে মোবাইল কে উনকে আগামী দিনও বাইরে নি বড় বেরে না ফেলে চিনি গাড়ি লামা করে কিন্তু ওরা গাড়ি কামিয়ে না ও যে ইয়ে তাংফু जों আর কিসা মানছনা না মানি মন্দির তাবক যদি কোনোদিন আমার লামা উনায় মানে 20 30 40 50 কোটি নি কাম ফাইকা जों কিন্তু লামা রুমিয়া না আউন বাগै চিনি ওয়ানসুং সব সময় ফাইনাই 50 বছর তাও নাই 100 বছর তাও নাই মাওয়ান নাই আং তংলা কিন্তু আনি বসা আনি সুখ বরং বাই মন দিল্লিও আন্ত ননি আশীর্বাদ বাই দিল্লি মাথা দিল্লি ইংরেজ তো 200 বছর ইংরেজ শাসন থেকে ইংরেজ থামনি 75 তাবা 80 বছর কানাম খায় 100 বছর যেভাবে লামা খাই কলাঙ্কা একসঙ্গে গাড়ি চারটা থামনে একসঙ্গে গাড়ি চারটা আরো বসে জায়গা খালি তুমি বরং এমন কেউ অঞ্চলই লামানো খাইকিয়া নों আরো 200 বছর পরিব লামানো খেলনি কোনো অসুবিধা হবে আরো বছর লামা তরি মানে সিজাগো একটা জাতি দি ওয়ানসুকুং বজার জম্পি হিলনি উদাহরণ আংসাও এত পরিষ্কার এবং আমার একটা কথা নাই जों তাখায় ওরা সরকারি সামুং থেকে একে ঠিকাদার 50,000 দিতেই বই 1 লাখ দিতেই বই চিন্তি প্রাসানি তমু সারা ত্রিপুরায় জানি অভিজ্ঞতা দালং রাও হিনকে 5 লাখ বাজেট অংখা 20,000 নি বাগে ও সামুং কমপ্লিট হইয়া পারানি বড় 1000 2000 5000 কে রুবাই আর নিজেরানি পকেট থেকে 50,000 রুবাই লামা কমপ্লিট করে जों सोंना नांगौ তো ওহাই যে কোনো জাতি হলো যেটা সামুং গ্রামকে আবনো সেই সরুনানি চেষ্টা করে